Lah. Ya, ta'awud basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. 106. Oh, Bang Yunus. Dapat? Surah 19. Bantu cariin. Pak Tardi bantu Bang Yunus, Pak Tardi. Pak Tardi bantu apa? Apa duluan ini? Pak bisa yang kami harus saat itu. Barang Anjir, masih jauh, masih gaya masih. 106. Halaman 293. Ya, halamannya 293. Wa Qur'ana. Lanjut. Ya, tafadhal dari Pak Adi Rahmani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Barakallah. Depan kalau memang nggak sanggup napasnya dipotong aja. Kita potong aja. Jangan ngejar napas. Ke belakang, silakan. Salah kok gini, tundur gini. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablih. Ya. Ijatutla alaihim. Ya. Yutla, bukan tutla. You. Ijayutla alaihim yakhirru. Sekali lagi. Coba ya, ada gangguan teknis. Mana tadi bacanya? Ijayutla alaihim yakhirruna lil adja. Al-Qani sujjada. Ijayutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Barakallah. Lanjut ke Bang Yunus. Oh iya, boleh ya lah. Kalau ini diantar. Kena suaranya. Gara-gara Zapar. Iya ini, gara-gara dia ini. Lanjut. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula. Barakallah. Lanjut. Tinggal apa aja. Lanjut ke Pak Tardi. Wa yakhiruna lil afqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Barakallah. Ini termasuk ayat sajadah ya. Ya Allah. Bacaannya apa, Pak? Mau ya, boleh lah. Pakai yang gampang aja boleh. Ya, kalau sajadah wajhilladi ya boleh juga ya. Nah. Yang dihafal aja ya. Barakallah. Lanjut ke Pak Buang. Ulid Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Qul id'u Allah
Awid Rahman. Awidur Rahman. Awidur Rahman. Barakallah. Ayyamma Ayyamma tad'u falah. ayyamma tad'u falah. Ya. Falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Lanjut. Wala tadhar bisolatika. Bisalatik. Berhenti aja Pak, nggak apa-apa. Wala tajhar bisalatik. Wala tukha. Wala tuhafid. Tukha panjangi khonya. Wala tuhafid biha. Lanjut. Wabtaghi baina dzalika sabila. Wabtaghi Wabtagi langsung wabtaghi baina zalika sabila. Barakallah. Lanjut ke Bang Sapardi. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Apa hukumnya tuh? Nah, jadi yang namanya number tuh didobrak. Minal zul. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Zul. من الذل وكبره تكبيرا. Barakallah. Bismillah bareng, Mbak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kalau belum sampai ke Bang Juni. Apa hukumnya di ayat terakhir ini? Saktah. Saktah. Apa itu saktah, Pak? Udah pernah ya kita bahas saktah ya? Saktah. Saktah. Apa itu saktah, Pak? Berhenti tanpa menarik nafas. Jadi ayat 1 ini wajibnya harusnya sih ya, itu nyambung ke ayat 2. Ya, nyambung ke ayat 2. Ya. Tapi kalau kita mau putus ajalah di ayat 1, ya nggak jadi saktah. Nggak jadi saktah. Tapi secara bacaan, qiraahnya para ulama itu nyambung, Pak. Ya, minimal nanti orang yang membacanya, ketika membacanya, contoh kita putus lah ya, kita ambil dari walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah gitu. Contoh misalnya nanti bacaannya putus misalnya ya di ayat pertama, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi berhenti di iwaja, berhenti seperti matung, lanjut ke kalimat qayyima. Nanti orang kedua nyambut, orang berikutnya dari kalimat qayyimal liyunzira ba'san. Ya, jadi nanti untuk ini karena ayatnya punya Bang Juli ya, nanti di kalimat iwaja berhenti dan nyambung ke kalimat qayyima gitu. Ya, silakan Bang Juli. Putus boleh juga di kalimat. Nih. Enggak usah ini. Ya, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anjala ala abdihil
abdihi Abdihil. abdihi kita Abdihil. kita bawalam yaj Yaja. yaj'al Yaja. yada Yaja. yaj'al Allahu iwama iwaja iwaja. iwaja Qayyima. Iwaja. Qayyima. kot Ayat keduanya. Iwaja. Qayyima. kot jima Udah, berhenti aja di qayyima. Ulangi dari walam. Walam yaj'allahu. walam yaj Yaja. walam yaj'al Yaja. Ini tadi qalqalah. walam yaj'allahu iwaja Iwaja. iwaja ko ima Berhenti dulu di kalimat iwaja. Iwaja. iwaja Qayyima. Iwaja. iwaja Qayyima. ko Qayyima. jima Barakallah ya. Jadi itu cara membaca surah 18 Pak ya. Di ayat 1 dan 2 namanya saktah. Jadi berhenti dulu kita ya ketika ya ada di beberapa ayat sih, ada di 4 ayat. Ya, kalau kita belajar di bab saktah itu ada di 4 surah, di 4 ayatnya ya. Jadi setiap kali dapat saktah berhenti dulu ya, nggak boleh lanjut atau berhentinya sambil narik napas. Saktah itu la bitanafus, tidak boleh tarik napas. Sedangkan wakaf bitanafus, tarik napas. Itulah bedanya saktah dengan wakaf. Nah, jadi kalau ada orang baca ayat misalnya qul huwallahu ahad Allah, nah itu berhenti dia tapi lanjut. Nah itu makanya cara baca Quran juga ada kaedahnya ya. Kalau mau nyambunglah dengan kaedah sambungnya gitu ya. Jangan berhenti tapi nyambung ya. Kalau berhenti ya berhenti aja, bitanafus dengan tarikan napas ya. Kalau nggak mau berhenti, sambung dia dengan kaedah huruf yang ada di yang tadi itu disebut hurufnya tidak putus ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke Bang Sapardi. Kok Sapardi? Apa? Pak Bong udah. Pak Bong tadi ayat terakhir. Oh Pak Bang Sapardi tadi ayat terakhir ya? Enggak. Pak Bong tadi ayat sebelum Bang Sapardi? Ayat 110 tadi. sampai satu Ya lanjut Pak ayat kedua Pak dari Qayyimal. Bismillahirrahmanirrahim Ya. Qayyimal liyunzira ba'san Sadida. Qayyimal yunzira ba'san Sadida. Ya, lanjut. Milladunhu wa Punya lewat Pak Milladunhu wa yubashshir. Misalnya. Milladunhu wa Punya lewat Pak Hah? Milladunhu wa yu. Punya lewat. Milladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina. Berhenti aja di mu'minin. Pak ulangin. Ya. Milladunhu milladunhu wa yubashshirul mu'minina. Basyiral. Oh ya. Milladunhu wa yubashshirul mu'minin. Ya. Alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Gak apa-apa Mak, putus saja. Malah lebih bagus nanti suaranya. Ya. Untuk satu tadi kita bahas saktah, menghindari saktah. Kedua menghindari itu tadi tarik lanjut ya. Barakallah. Lanjut ke ajiz. Nakisina fihi abada. Sekali lagi Bang.
makisina fihi abada. Oke. Lanjut ke Pak Sudiro. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Takhadallah. Ya, sekali lagi. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Iya, lanjut ke Bang Safar. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Sekali lagi kalimat kaburat. كبرت كلمة تخرج من أفواههم Ya. إن يقولون إلا كذبا. Sekali lagi iyakul. إن يقولون Lu panjangku sama lu panjang. يقولون إلا كذبا. Iya, idgham digunanya nggak dapat tadi. Iya, ya. Lanjut. Santai aja, Bang. Lanjut, Bang. نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Barakallah. Kita baca ayat meja depan, Pak. Ayat meja depan. Ayat ke-7. Yuk. Berhenti di mana, Pak? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Laha. Lanjut. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Berhenti. Ayat belakang ayat 8, Pak. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Bagi dua aja, Pak. Itu ayat. Ya, di alaiha di ayat belakang. Zinatan laha di ayat depan. Yuk. Ayat 7. 1, 2, 3. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lanjut. Belakang, meja belakang. 1, 2, 3. Berhenti aja, alaiha, berhenti aja. Berhenti aja. Ya, sekali lagi, Yos. Alaiha berhenti aja. Biar dapat semuanya, insya Allah. 1, 2, 3. Lanjut. Barakallah. Kita sampai ke ayat ke-10. Ayat 9, meja depan. Berhenti di mana? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Kahf, kalau berhenti di kahf berarti. Oh ya. Ya, anna ashabal kahf. Kahf. Ya, jangan kahfi, nggak boleh. Kahf. Ya. Kah juga nggak boleh. Kah, kahf. Kahf. Ya, dan ayat 10 berhenti di mana? Berapa kali tuh? Meja belakang. Sama juga kahf juga. Di kahf juga. Oh. Pendek kali pertama. Yang berikutnya siapa? Faqalu ya. Faqalu bagi dua di faqalu ayat meja belakang 10. Lanjut di Rabbana atina ya. Oke, yuk ke ayat 9 meja depan 1 2 3. Am hasibta anna ashabal kahf Lanjut. warraqimi kanu min ayatina ajaba. Barakallah. Lanjut meja belakang 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Lanjut. Barakallah. Agak panjang namanya ya. Barakallah. 11 sudah baca bareng. Berhenti di Wadarabna ala azanihim.
Berhenti di atanihim. Fil kafi sinina adada. Bagi 2. 1, 2, 3. فضربنا على آذانهم Berhenti, tarik nafas. Nanti suruh panjang. Dikasih enak kok. Pilih yang enak, Pak. Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. فضربنا على آذانهم Fil kahfi sinina adada. Barakallah. Ya. Jadi kita